Israel kembali menyerukan rencana serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Seruan itu datang karena kekhawatiran bahwa Iran semakin dekat dengan kemampuannya untuk merakit senjata nuklir. Namun rencana tersebut tak sepenuhnya mendapat sambutan hangat dari sekutu utamanya, Amerika Serikat. Seperti apa rencana serangan Israel ke Iran dan bagaimana respons AS saat mendengar ambisi tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Israel secara konsisten menyatakan komitmennya untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan segala bentuk negosiasi dengan Iran harus berujung pada pembongkaran total program nuklirnya. Pada awal 2025, sebelum perundingan nuklir putaran kedua antara AS dan Iran di Roma, para pejabat Israel mulai menyusun serangkaian rencana serangan terbatas terhadap fasilitas nuklir Teheran. Opsi-opsi itu telah disampaikan kepada pemerintahan Presiden AS Donald Trump selama beberapa bulan terakhir. Beberapa skenario dirancang untuk diluncurkan antara akhir musim semi dan musim panas 2025. Rencana Israel mencakup serangan udara dan operasi komando dengan tingkat intensitas yang berbeda. Langkah tersebut bertujuan menunda kemampuan Iran dalam mengembangkan senjata nuklir selama beberapa bulan hingga 1 tahun atau lebih. Netanyahu sebelumnya menyebut jika kesepakatan tak bisa mencegah Iran memiliki senjata nuklir, maka opsi militer menjadi alternatif kedua. Ia bahkan meyakini kesepakatan yang ideal adalah dengan menghancurkan fasilitas nuklir Iran dan pengawasan penuh oleh AS. אני מחויב למנוע מאיראן נשק גרעיני. אני לא מוותר על זה, אני לא מרפה מזה, ואני לא נסוג מזה. לא מילימטר. אבל הכי משעשע זה לשמוע את הביקורות שמשמיעים כל אלה שהתנגדו לפעולות הרבות שהובלתי במהלך השנים, כדי לפגוע בתוכנית הגרעין של איראן, כדי לעכב אותה. בלי הפעולות הללו, לאיראן כבר היה נשק גרעיני לפני 10 שנים. אבל רבים בחבורה הזאת שמדברים היום התנגדו באופן שיטתי לכל הפעולות שעשיתי ולמדיניות התקיפה שהובלתי. אז כנראה שאין גבול לצביעות. Israel percaya mereka bisa melancarkan serangan terbatas yang tidak memerlukan banyak keterlibatan AS, berbeda dari rencana awal yang besar. Serangan ini dianggap lebih realistis untuk dijalankan secara mandiri oleh militer Israel. AS di bawah pemerintahan Trump maupun Joe Biden menanggapi rencana Israel dengan penuh kehati-hatian. Memang, hubungan AS dan Iran membeku sejak Revolusi Islam Iran 1979 dengan ketegangan semakin memuncak sejak Trump kembali menjabat di periode kedua. Meski Trump menyatakan tak menutup kemungkinan memakai tindakan militer di masa depan, ia juga menegaskan dirinya tak akan terburu-buru untuk menggunakan kekerasan dalam menyikapi Iran. Trump menekankan jalur diplomatik dengan Teheran tetap menjadi pilihan utama. I wouldn't say waved off. I'm not in a rush to do it because I think that Iran has a chance to have a great country and to live happily without death. And I'd like to see that. That's my first option. I know the Iranian people, they're incredible people. Always have been very smart, very energetic, very successful people. And I don't want to do anything that's going to hurt anybody. I really don't. But Iran can't have a nuclear weapon. It's, pretty simple. It's really simple. We're not looking to take their industry. Sebelumnya rencana penyerangan Israel ke Iran juga diragukan oleh pemerintahan Joe Biden. Setelah pemerintahan berganti ke Biden, versi awal rencana serangan Israel disampaikan kembali pada 2024, namun ditolak. Para pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan tak akan mendukung serangan kecuali ada bukti kuat bahwa Iran mempercepat pengayaan uranium atau mengusir pengawas nuklir internasional. Mereka juga meragukan kemampuan Israel untuk melakukan serangan efektif tanpa bantuan militer dan senjata khusus dari AS, terutama untuk membombardir fasilitas nuklir bawah tanah. Di sisi lain, Iran mengetahui rencana Israel tersebut. Seorang pejabat keamanan tinggi Iran mengatakan serangan Israel akan dibalas dengan respons keras dan tak tergoyahkan. Menurutnya,
Israel terdorong untuk bertindak agresif karena kekecewaan terhadap hasil diplomasi, serta karena Netanyahu ingin menggunakan konflik sebagai alat bertahan hidup politik. Saat itu kondisi geopolitik Timur Tengah memang cukup mendukung Israel. Sekutu Iran seperti Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon tengah dikempur Israel sejak meletusnya perang di Gaza, sementara Houthi juga diserang oleh AS. Hal ini menyebabkan posisi Iran secara strategis lebih rentan dibandingkan sebelumnya. Maka dari itu, Israel melihat tahun 2025, khususnya pada awal hingga pertengahan tahun, sebagai waktu yang ideal untuk melancarkan aksi militer sebelum Iran sempat memperkuat kembali pertahanannya. Di samping ambisi Israel yang meyakini operasi militer menjadi jalan terbaik, Iran dan AS melaporkan adanya kemajuan dalam perundingan nuklir terbarunya. Pada Sabtu 19 April 2025, AS dan Iran telah menggelar diskusi secara tidak langsung di Kedutaan Oman di Roma, Italia selama 4 jam. Perundingan itu membuka jalan menuju putaran ketiga negosiasi yang dijadwalkan pada 26 April 2025 di Oman. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut negosiasi berlangsung konstruktif dan menyatakan kedua pihak mulai mencapai pemahaman yang lebih baik. Meski demikian, Araghchi menegaskan belum saatnya bersikap terlalu optimis maupun pesimis. امروز حدود 4 ساعت ما مذاکره داشتیم فکر می‌کنم تقریبا در ادامه جلسه گذشته این بار هم جلسه خوبی بود و میتونم بگم که رو به جلو هست مذاکرات. ما این بار موفق شدیم در خصوص یک سری اصول و اهداف به یک تفاهم بهتری برسیم و نهایتاً قرار شد که مذاکرات ادامه پیدا بکنه و وارد مرحله بعدی بشه به این ترتیب که جلسات کارشناسی شروع بشه. لذا ما از چهارشنبه این هفته فکر میکنم مذاکرات کارشناسی در مذاکرات فنی در سطح کارشناسان در عمان آغاز خواهد شد. Senada, seorang pejabat senior AS menyatakan perundingan di Roma menunjukkan kemajuan yang sangat baik meski tak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan AS mengenai hasil negosiasi. Namun di balik kemajuan ini, masih ada perdebatan besar terkait apakah Iran diperbolehkan mempertahankan program nuklir sipilnya atau tidak. Pihak garis keras di Washington menuntut pembongkaran total program nuklir Iran, sementara Teheran bersikeras programnya bertujuan damai dan untuk kepentingan sipil semata. Meski Israel berambisi untuk segera melumpuhkan nuklir Iran, AS mengambil posisi yang lebih hati-hati. Trump menegaskan akan mengutamakan jalur diplomasi dan tak terburu-buru mengambil tindakan militer. Akankah ambisi Israel memperkeruh upaya negosiasi yang sedang berlangsung antara AS dan Iran? Simak perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.